तो आज आम आसीचे कुआडे आसीचे पात्र कौन देखिया पे छतु चाष है छतु चाष आम देखिया पे आसीचे ये जो आम खजुरपड़ा ब्लॉक माने आमकर पात्रपड़ा ग्राम एटा एठी आमकर ढिंगिरी चाष होइछि छतु चाष केमती करिकि आमे रोजगार क्षम होई परिबा आमनकर मध्यरे जे आमनकर जे करिसंती तो दीदी टे कहे केमती कौन छतु चाष करेंगे आगुरी जानी कि नहीं ना आरसीटी को आसला जानिले कि कौन कले से ऊपर से कहे है समस्त को नमस्कार मो पात्रपड़ार ब्लॉक आमर खजुरीपड़ा कंधमाल डिस्ट्रिक्ट आम यहाँ प्रथम आरसीटी थ्रो ही ट्रेनिंग नहीं ट्रेनिंग नेला परे गोटे वर्ष पूरा भल से शिखीचु ग्रुप रे भी कलु ग्रुप रे करके माने ग्रुप रे हला 2-3 वर्ष खंडे ग्रुप रे भी करछु एडा हमें एबे माने निजस्व जे जारो कले फायदा तो बहुत भलो होची सेतबे निजे निजरो करचंती हला गोटे आरसीटी ताली दे तांग गोटे वेलकम करिया 1 2 3 स्टार्ट हो नै ओके आमे देखिबा भितर को जाई कि देखिबा जे केमती कोन से करिसंती हला चलो देखिबा ये होची ढिंगरी छतु एटा बेड रे हां ताको एक करिसंती हां देखो छतु बाहरी ची ऑलरेडी बहुत सुंदर भाव रे नै कि छतुटा ए होची हला एकोटे बाहर एकोटे बाहर ओके बढ़िया 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 आमे केते थर बाहर ची मैडम सर 5 थर बाहर 5 थर माने पानी माने जति थर पानी दिया होबो ओके सप्ताहे छाडी के सेती बाहर ची ओके ए छतु चाष करिगिरी लाभ होउची हां सर होउची हां सर होउची बहुत लाभ होउची बहुत बढ़िया है छी नै कि ए जो छतु चाष है छी बहुत बढ़िया है छी पूरा ये होई छी तुड़िया पाई होई छी पूरा तुड़िबा पाई जागा नै काली तुड़िया में जा होई जब नै कि एडा रे धार 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 मोड़ी ले तुला दिबो एना मोड़ी होई छी आसले तो एठी हमें कोन देखिले जे बुढे सफल गुरुत दीदींकर ना कोन तेजस्विनी भई हैला से आरसीटी को आसिकी ट्रेनिंग नेगिरी बहुत सफल भाबरे करिसंती से कहबे केमती नडा केते रे काटुचंती केते इंच रे काटुचंती केमती कोन प्रोसेसिंग करूचंती ठीक हम कहबे सर नडा एटा गोटे इंच रे कटा होउची माने पूरा छोट छोट कटा होउची आ सेति की छोट कले भी हबो किंतु बुतरा होची 10 रु 12 घंटा काडी किना टिके अल्प टिके सुखे की बेसी भी सुखिया कथा नै जति ओदा थिबो सेति रे पका होउची आगे तो गोटे बेड रे गोटे बोतल मंजी हमें पकई दउछु मंजी को 3-4 भाग करी पकौ मंजी केमती रखुचंती एबुड साइड पोट केवल बाहर छु एबे यार माने केमती मंजी केमती रखुचंती मंजी सर मंजी साइड रे ही रखा होची भीतर रखाले सेडा हबोनी मंजी साइड साइड दिया होची 4 साइड रे 5 साइड रे दे पारिबे 2 इंच एतिक टिके छाडी ना दबो ओके आपण जते बेले जे कोन जिंस करूचंती आमे ताको मंजी ताको जदी साइड रे सुविधा हे पारिबो बुझी पारले जेति की पकईचंती आमे गोटिए थरो करिगिरी तार जदी आमे एठी देखंतु आमे एठी करिचे एठी टिण पडिछि कि ग्रीन मेट केवल पडिछि आ जेतले तार हमर जो आर्द्रता रहिबा कथा जेतले ठंडा परिवेश रे ढिंगिरी छतु प्राय तो गरम परिवेश ना ठंडा परिवेश रे ठंडा परिवेश रे नै कि तो ठंडा होय तो सेठी मिले को होछि कोन ना से ठंडा परिवेश रे केमिति आमे से ढिंगिरी छतु करिकि किछि
ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ଏ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଘରେ ବସିକି ରହୁଛେ, ହଁ ଘରେ ବସିକି ରହୁଛେ, ତା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏ ଛତୁ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢେଇ ପାରିବା, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ କୁହା ହଉଛି ଲାଇଫ ଇଜ ଜିଙ୍ଗାଲାଲା, ନାଇଁ କି? କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା, ହଁ କି ନାଇଁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, ନାଇଁ କି? ଓକେ, ଆର ସେଠି କ୍ଲାବ ଗୋଟେ ହଉ। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଚାଷ ତର ତର ବଣିଜ ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷ କାମ କରିବା ବେଲେ ବେଡ୍ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଖାଲି ଶୋଇକି ରହିଲେ ହବ କି? ନାଇଁ ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଉପାୟରେ ଆମେ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକ ଇଏ କରିପାରିବା, ସେ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କରିବାର ଅଛି। ଚାଷ କାମ କରୁଛେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି, ଠିକ ସମୟରେ ଇଏ କରିକି ଆମେ ରୋଜଗାର ବଢେଇ ପାରିବା। ଓକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜିଟା ସରିଗଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦିଦି କିଲୋ କେତେ ଲେଖାଏଁ ବିକୁଛ? 150। 150? ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ମାର୍କେଟିଂ ଏଟା କୋଉଠି ଏଇଟା ସରି ଯାଉଛି ଭଲ କମ୍ପାରେ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ନେଇଦେଲେ ବି ହଉଛି, ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣିଦିଅ ସତ ବୋଲି। ନାଇଁ ତିନିଟା ବି କରିବେ, ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତଳେ ବାଉଁଶରେ ପକେଇକି କରିବେ, ପକେଇ କଲେ କରିବେ। ସେତିକି ଫୁଟିବ ନାଇଁ କି? पूरा बहुत ब्यूटीफुल ହେଇଛି ଆମର ସ୍ପ୍ରେର ଅଛି ଛତୁ ଚାଷର ମାନେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଶାମୁକା ପରି ହେଇଛି ଏ ଛତୁ ଚାଷ। ଏବେ ପଚାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଇ ମ୍ୟାଡାମକୁ କି ମାନେ ୟାର ପ୍ଲାନ୍ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ? ସାର୍ ଛତୁଟା ଏବେ ତ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଫିଟରେ 50,000 ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି, ତ ଆଉ ଟିକେ 1 ଲାଖ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଆଉ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଭଲ କି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇକିରି ବାହାରିବେ ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।